Wow, terrible. 15. Kasih ball, kasih. Shot clock 10. Dua na kayo pa. Dua na kayo doon. Ikaw po ang record. Number 3, wow. Out? Laro nila eh. Nice pass. Good for 2 points. Wow. 59. First personal foul, second team foul. Pressure. Wala. 4-2-3. Sama ng Magritro. Wala gapon. Ulang ng Rasher. Piskin na shoot. Akin. Wala. Wala gapon. Sabang tatay. Wala gapon. Nakuha naman ng team. Wala pa rin. Laban ka. Singling. Nice pass. Tatang. Good for 2 points. Tatang. Wala sa 44 ah. Ako nga eh. Good one. Team ni Dodong. Mamaya. Bukan Tatang. Wala. Barca. Dito ang Todoro. Dito time after. Number 19, Black by Marco. Alabarca, libre. Pressure. Ang tanak. Score, level 4. In favor of Dabawinyo. Lamang na.
Anim na lang. Apat na lang. Kakainin. Magic Unot, Jalen Williams. Apat na lang ang lamang ng Spurs. Wala kami pakit. Oh, ay set naman yun. Okay, Wemby for 3. Back up. Nice Wemby. Back to the ball game. Apat na lang ang lamang ng Spurs. Score, 46-42. Kinakabahan na si Minoro. Bang! Dalawa na lang. Kasi biglang dalawa. Last hit minute. Christian. Wala. Ipalme na Barca. Ramya. Back to Sean. Sean. Back to Dorong Yoda. Back to Atacero. Kiti. Wala. Padi. Kumuha na ng tao si Padi. Wow. Laban Kiti. Grand foul. Number 18, seconds, personal foul, and third team foul. Playground. Nila ni Caruso. Grabe ba pala? Wala, hindi na lang alam. Ginano na sana ako. Score. Wala pa rin. Rebound na yung Roberta. Mani ulit. Ay, parang inulit lang. Oh? Ganon. Wow, what a pass! Grabe pass na yun. 4, 6, 13. In favor of Spurs. And shoot! Foul by number 18. Number 59, nagdadala ng tao. Pinaharap may Budong. Number 29, pasa. And the shoot! Smithson, wala. Bagay Marno. Alabarca, kumuha ng foul. Foul! Jan Pina. Wiring for pulled out. Jan. I-review pa yun. Kitang-kita nila. Pinito yung amigo ni Tulog ng foul. Good for one. Right for penalty. First personal foul. Jan. And right for penalty. Milligan, 6:40 in the morning. Good for one. Diaz naghahanap ng tao. Pinasa kay Jan. Jan! Pak! Wala! Ibalme Alabarca. Ramya. Ramya Alabarca. Alabarca. Tagasa na naman! Wala! May Cabioso. Cabioso pass to number 18. James Up. James Up. Pass to Villas. Villas. Floater. No good. Rebound by Sean. Reserve that. Wiper twice to go. That is for Don. World Cup. Orlias. Foul red. Marlo foul. Foul red. Out, in. Okay na. Hey! Nakashima.
Urdilia. And the shoot for 3. Wala. Rebound ni Jan. Jan. Tararat, tarat. Wala. Score na ulit. Tabla. Horse foul red, penalty. Loose ball ko yun, loose ball ko. Ilang foul na red? Foul. Yuki. Penalty. Kailangan mo preparation. Sean, natulog preparation. Good for one. Point guard. Ordinas. Paras by 3. Ordinas. And the shot! Tawag kay Caruso kanina, wala. Grand foul. Ilan ang lamang? Lamang na PC. Lamang na ako easy guys. Grabe ha. Bang! Lamang na ako easy guys. Ordinas, 15 to shoot. Yoshi. Jumper. Wala. Rebound by Jake. Dodong level your brace. Dodong. Ilang mo. Dodong. 23. Wala. Gamit lang. Jan. Hey, president. Ayaw pumasok. Pinasok ka na. Wala. Taras. Lumabas. Mandisyon. Alabarka. Out. Ordinas in Ralph Recto. Agashima. Pastoral. Jumper. No good. Ball by Derek. Again. Ball by Sean. Yoshi. Wala yabon. Alabarka. Dahan-dahan ang lalo Alabarka. 15. Alabarka for 3. Wala. Ball by Derek. Haras by Sean. Derek nagdadala ng tao. Nabitawan. Laban ako ang mga kisi guys. Sa Bang! Biglang lamang na naman. Itang mga agaw. And shoot! Fire to shoot! Agaw. Good for 2 points. Out of the red. Wala, bugaw pa. Knockout. That counted. 2 shots. Penalty. Lamang tatlo. Good for 1. Ball 674. Lamang minus first. Ralph. Good for 1. Ralph. No, referee naman si Dodong. Good for token. Dodong. That's 2 minutes and 20 seconds. Same time of the first quarter. Foul it. Foul Dodong. Second team foul. First personal foul and second team foul. Second team.
to shoot. Nagkasima. Pass to Ralph. Pass to shoot. Wala. Barangay. Last. Last 2 minutes. Ramya. 50 to shoot. Tutabeto. Wala. Bagay ni Jeric. Rafael Labarca. Jeric yung itawan. Agaw ni Idol. Dodong Idol. Uy! Lumabas! Buhay na pala ng rebound si Dodong. Gusto ata mag-triple-double ah. Triple-double pa lang kailangan. Nakasama naman! Ayun nga. Uy! Sayang! Labarca. Wow! Wala. Wow! Jeric, number 25. Two shots. For one. Tamang ang Spurs ay solo. Halftime na, halftime. Halftime. Halftime na? Bilis na oras. Good for one again. Right. 15 to shoot. Again, nabitawan. Awan. Last 1 minute. Alabarca again. Four. Ay, do. Utro. Sa kabulan na hapit. Keeping the shot. 35. 30. You keep 2 points. Labarca. Dudong again na agaw. Wala nang satla. Dudong mailo. Keeping. Tanan. Good performance. Idol. 3, 1. End of the first quarter. Lamang ang Number 11, no? Ay, sunod-sunod ba? Number 11. Yan! Ay, nagsunod ang balik. Sudla na na. Halimaw na ba si Wimby? Halimaw? Kaya na, parang ano ng puso ni SGA ngayon ah. Pang third at saka fourth na yung puso na yan ba? Mamaya, tingnan mo, maghalimaw yan sa black. Ang ino talaga. Panitong. Parang yung ring, ano, parang limitado niya, no? Anong sukat? Araw-araw ba naman tumitira yun ah? Back to the game. Pahawa, alam ka na sa mura na nag-isip na. Uy, ora. Ilabot ka. Mula sa gagawin nyo.
Dor. Dito. Aso Harvey. Harvey. Red. Timbo. Ayun. Ito po. Fifteen to shoot. Alora. Jirek. Wala. Bagay Sabento. Sabento to Here. Here. Ikaw. Tagal ikaw. Technical. One Pedro. Technical. Ayos. Wala ang bonus ko. Wala sa Sabi na malupit. Right! Turnover agad. Malas ang Spurs. Alas ang first. Wilson! Pass to Harvey! Block by Janet! Nagtawan! Nakuha ulit! Nakuha ni Adon! Adon to Here! To Harvey! Attack! Good performance! Wait! Yoshi! Wala! Manlehe! Nakuha ni Yoshi! Yoshi! To Jerek! Wow! Wow! Here! Pass to Sigi! 15 to shoot! Yes! Broken for 3! Broken down! Pass to Here! Nakakaw ni Jerek! Surround! Rap! Pwede yun eh! Score po po yung rap! Here! Ikaw na bola! 9:45! Nakakaw ni Yoshi pass to Ordilian! Mamadali ang bitawan! Bola sa Dabawenyo. Fifteen to shoot. 10 to shoot. Insan. Wala. Dora. Pass to Ordilian. Yoshi. Fake. 15 shoot. What a pass. Jerek. Good for 2 points. What a connection. Disconnected. 15. 10. Ayun. Wow. Round. Liwat mananak. Round. First personal foul and second personal foul and second foul. Ay, si Darnaro score rebot. Wala. Ordilian. Pass to Ralph. Sisitin, Alora, wala. Rebound by James Broken. Yes, libre. Harvey, wala. Rebound
Cornelius. What a pass! Good one. Alora. Fifteen to shoot. Turnover. Yoshi, libre. Baka! 1.3 points Nagashima. Isang time out, okay, boss. Copy. Sinyen per time out. Idol, position, kick! Last goal, game for TJ! TJ! Wala! Time out ang Spurs. Score 19-43. Pamado ang Spurs. Dahil, tambak ka na, 23 lang. 23 na lamang. 23. Tolore lamang, 23. Nilamang ang goal. Nilamang ang goal. Ang CDA. Yaw. CDA. Oy, yaw ang CDA. Di na magkumat. 70 points. Sa flapper na siya kayo. Di mo na parang yaw. Hindi na parang meeting na. Hindi lang sila kasabot. Hindi lang maintindihan na nakasabot sa yung host ikaw. Parang tilapia, pag bumunta tayo, Hindi na maintindihan. Back to the back. Boarding house. 4-19-46. Kapit tayo sa kabulan. Yoshi! Man! Bumalik ang brain ni Yoshi. Boarding house din. 22-46. Tama? Strong. 10 to shoot. 5 to shoot. Wala. Rebound yung Lora. Lora, bitawan. Yoshi, fake. Foul. Heavy first personal foul and second team foul. Then the shot. 5 to shot. Naagaw ni Yoshi. Yoshi, mainit sa tres. Wala. Rebound by Jeric. Jeric, pumukul ang 3. Wala. Rebound pa rin ulit. Idol, pumukul. Wala. Rebound by Jeric. Ordenas. Pass to Alora. Take. Foul. Foul, Tandoy. Tandoy, first personal foul and Sabit. Out. Ordenas out in Takiti. Second foul. First personal foul and second team foul. Wala ang unang free throw. Wala hapon. Fifteen to shoot. Ten to shoot.
Good for the rebound, please. Score, 22-49. 27 ang lamang. Alora. Wow, what a power move by Alora. 4-24-29. 15 ang lamang. 15 to shoot. Yun siya, pumakorek. Wala. Ibang Yoshi. Yoshi. Time out! Crusher, wala naman time out ha. Gagawin nyo, napa isa. Lamangan Spurs from Ulo. 56-53. Third. Wala, rebound si Caruso. Caruso, hindi Caruso. Caruso, pass to number. Number, nagkaharap lang yung play. SGA, get away. Pass to Caruso. Caruso. Caruso po. Barlay, buwin Banyawa. Let's go down. 53-56. Lamang ah. Lima na. Oh, lima na! Lamang na lima. Lamang na Spurs. 58-55. Fifteen shot. Abios. Goal for the point. Abios. Tatlo na lang ang Spurs. Ten shots. Lima na naman ang lamang Spurs. Wala. Barley. Hey, Paso, Dole! Yan, shoot! Dole! Foul number 18. Number 18, personal foul and first team foul. Bata, mga bata, may punta na. Bawal na Tandoy, for 2 points. For 3 points, G. Alora, natawan. Nakuha ulit, Alora. What a pass by Alora. And what a cut by Yoshi. The 3 minutes and 40. Score today, 61. Ay, straight, ang lamang. Alora, nakagaw. Score for 2 points. Wow. Score 20, 30-51. Ito. Hey, to go 2 points, 8. Right. Yoshi, nainit sa 3. Wala, rebound ng 8. KG, pass to Brooklyn, pass to Sergey. KG, tinawin. Wala. Right. Wow, what a move by Brown. Highlights. Perfect. Highlights yan. Okay, sama sa KG. Then shoot. Good for 2 points. Paddy. Right. 15 to shoot. Alora, wala.
Bawal na Yoshi. Yoshi mainit sa 3. Wala. Bawal na Sadi. Sal pagi. Goal for Tokon. Di bola, di goal. Lamang na. Broken to Harvey. Goal for Tokon. Harvey. Di bola na magkapa. Di bola. Lamang na eh. Kapit! Out ang out! In ang in! Para di mo mag-ibog. Are mo lang pero si kanawa. Hey, the shot! Last 120! 120! 15! One and 10! Number 2 points, Daniel! Padi! 55! 45! Daniel again! 41! Sabi Danielo. 35! 20! 20! For 2 points! 15! 10! 1! Wala! 3, 2, 1! Score! 40-62! Lamang ng 22 points! Halftime! Palitan mo itong taga-score mo. Ang bubo. Ang bubo. Hindi marunong mag-score. Ang bubo. Ang tag. Third na court. Third quarter. Oo, third na. Score dong. Parehas, 63. Tabla? Tablo. District lang ako. Iwan ko, repair yan. Ano kaya, bawan na siya. Points, yan. 24 na. Kaya pala eh. Oo, kaya pala 24 na. Laro ako ah. Ayun lang. Papawis pa. Ayun lang.
Hindi sa kamay kapatid sa DC. Wala. Isang agad na. Taas pa ng floater. Takot pa hindi kasi. Ayan, hindi, kaldagin mo. Foul, 3 points. Tabla. Tabla. Panalo ka 10 laban dito. Ayan, naging bading na. Naging bading si Mende ah. Bading. Kinapakan ako sa mga petruhan mga yan ah. Ang tubig? Sino kalaban? Sino kalaban sa talip? Iba-iba? Asa ka? Kung kaningon. Bawon ba ka? Champagne! Sablay mo siyang penny! Ayan, dalawa. Dulo walang pinako. Ah, naka-change. Change court na yun. Raser, ball! Ang inaw. Tumiga na naman si Makino. Huwag maging ganyan. Importante manalo yung ano natin. Team natin. Yan. Kasi mo kayo ng foul. Wala ka tubig. Raser, ball. Wrestling. Raser, ball. William. Daniel. Good for 2 points. Daniel. Patay, siyang penny. 3 points. Pinakahaba na si Aldo. Parehas sa third quarter din ito ah. Saan pinagsabay ah. Bawing aside. Take a shot! 27 points na. Banderola. Williams, ang bilis. Ang bilis to Williams to atas screen. Williams to Daniel. Daniel, take. Wow! Scoring kick kay Daniel. Scoring kick kay Akbo. Ramya. To Kakak Roldan. Kakak Roldan. Bahas to Ramya. Fire to shoot! Kakak Roldan. Manaw. Daniel. Scoring kick kay. Kasi binubuhat niya yan. Patay! Ang laki ng lamang. Shot for 3! Wow! Tulong! Nag-stop ball ah. Ball diretso. Biglang Walo, lamang. walo, walo. Walo? Alora! Wala! Abang Alora! Foul! Foul 21! Ramya! First personal foul Ramya and first team foul! Number 1! Number 1 again. Ramya. Wala. Mahal Bartaclos. Jeric. Jeric.
Demetrio. Wala. Ibang yung nakuha ni Daniel. Daniel. Paano Jeric. Wala. Ibang by Jabon. Kasi Romol. Nabawin mo. Nabawin niyo ball. Gaya ang import niya mo tol! Sorry! Dahil import niya mo! Nasa rin, hindi ka rin maliklay! Daniel! Uri na katay! Ah, pinagsab lang ni Daniel, no? Sinubuhat niya. 15 na lang alamang! 65-50! Mulaso! Taka! Urdan! Rep! Crusher ball! Elias! Score! 50-65! 15 na lang ang habol! Ornelias! Nakatawa! Nakatawa na naman ako eh! Patay daw! Shot! For 2 points! Lead ball! Lora! Wala! Ay, may tulong! Barca! Maldab! Zak! Barca pa rin! Barca! Wala kapon! Lulong! For 2 points! Lulong! Lead ball lagi! Oh, wala! Ball by Brady. One shot to drop. Sudah kabitawan. Bola Sayang. Crusher. Nabitawan. Fabio. Yoshi. Run. Shot clock 15. Yoshi. Lebre. Wala. Bound by Godol Kupan. Right. Kabitawan. Number 18. Kutupan. Wala na. Fifteen, shoot! La, ibaga na ng 18. Right! Ball for 2 points. Barca. Iling-iling ang bilhin na sila Barca. 15 shot! Marlon! 2 points. Barca. Crusher. Eventually 54. Nayawan na naman ang Spurs. Lamang ng Spurs. Club na sa pa 3. Kung sila lamang Spurs. Spurs. Spurs, lamang ng 11 points ang Spurs. Naka 3. Kuya daw kit pilde na ako. Naka 3 points. Nakalimang pa na si Alvin. Asa, okay ka? Kasi ko yawa. Pilde pala kisi. Ah, wala pa dun. Yawa. Unsi. Boss.
Bossing. Bayad ka na, boy! Patay! Tatay na naman, siya pwede. Yung banyam! Higa na naman ang ano, AC. Nakawag ng bola, nahihiga. Nagugulga talaga ako ng ano. Nakapak pa, nakapak. Binabalda yung ano, kasi para masama. Sabihin Ganun sana yun kanina. Hindi na lang. 30 ko kanina yan. 15 na lang yun kanina. Sargento, then the shoot. Barca. Barca, Rinudumo. 5 to shoot. Sargento. Ganda. 5 and 20. Vodka. Korea. Now, Walid James Broken. James Broken. Diretso. Paul Bertan. Aksaray. Wala, Brian, kasama mo ba? Ayun na. Nag-reserve ka ka. Number 1. Ito Bento. Banday mo yan. Wala yun. Kadakdakan nga yan. Puta ko lang po yun. Dia. Pinoy. Ganda na Na, po. Umar Yoshi. Obias, pumukol. Si. Wala pa rin. Kuha ni Idol. Ay, Uncle Breaker! The Uncle Breaker sa sarili. Sabot. Mana kay highlight ko dito. Orias, wala. Mamay James Bucket. Here. Na. Wala pa rin. Mamay Idol. James Bucket. Pastor Barca. Bitawan. Bigat ng bola. Stop. Stop, break. Stop. Ariat. Sumagapak eh. Grabe SG para sa Alvin. 3, 1. Easy na lang ulit. 15 na lang ulit. Ano lang? Sabeto. Bumawi. Wala. Bawal Alora. Napitawan. Ras. Hawak siya ang beat. Ayan. Wala. Ras. Langaw. Kabiling election. Kabiling bilang passport. SJM! Wala! Foul naman kay SJ. Bani! Wala! Rebound by... Oh, yun? Right back SJ! Diretso pa na yun! Why? Nasurat yung basa! Foul! Bully foul! Really? Nasurat yung basa! Foul! Ha? Kini! Pinakagari! Almahir! Idol! Idol!
Bagyo to. Hindi pala to eh. Kado. Idol! Ay, ubi-ubi, Idol! Kinsi na naman na bang! Last minute! Daniel, scoring Rekay! Is sitting on the line. Trece na lang, 13. Foul. Umiga na naman si CF ako. Foul na naman. 3 point pa naman. Yoshi! Daniel, Rekay! Scoring Rekay, nabitawan! Ay! Idol, nabitawan! Idol! Alam ko, Ubi! Odea. Pasto Alora, Alora. Alora, jumper. Wala. Marlay Pandi. Here. Pasto Ruben. Wow! Nasayang! Ano ba nagagawa mo gisaran? Sayang kayo eh! Guys, pas solo, guys, pas. Highlights na eh. Last 14 seconds. Bawi, Tres. Para sa shot clock. Idol, wala. 45. Ral. Daniel. Seventeen seconds to shoot. 40. 15 to shoot. 25. There to shoot. Good boy, good boy. Yoshi. 25. Harry. Good boy. Harry. 15 to shoot. Yoshi. Wala. Wala pa rin. 10. 5. Wala. 1. End of the third quarter. Bangko ng 5 ang OKC. Ay, ang Spurs. Fourth lang? Third ka? 2 minutes. Lamang ng 5 ron, 5. Lamang ng 5. 77, 72. Okay, ang Spurs. Lamang. Lamang na nagtatlo. Tatlo na lang? Ang ina, nihigda na mo si wala, third pa. Last 2 minutes. Kaya na bola. Coach, tatlo na lang. Higa na lang si Kada higa ka, all. Kada higa na, habol ang puta. 3 points pa naman yun. Free throw na naman oh. Tatlo na lang. Ay, pogi. Kay Harper ni bigay, puta, wag kay Fox. Nice ka, Wimby. 5. Son Wallace. Higa na yan. SGA, humiga na naman. Yan, MVP! MVP! Wala! Kasi at MVP. Pag hindi talaga ikaw, hindi makakashoot. Nagiging aggressive shit. Balik sa 5 ang lamang ng OKC. Ito na pala. Yan, Pogs, foul ka din. Free throw. Bola. Basketball game. Last quarter. Fourth and final.
Challenge. Challenge. Panalo sa challenge. Bola. Mula rin na hanap. Bola. Bola yun. Score 77-64. 30 points lead by Regoreño. Dalawa. Sama. Ordinas. 15 to shot. Yoshi, mainit. Mainit. Init ang ulo. Dead ball eh, dead ball, dead ball, dead ball. Pag dead ball, bigay sa referee. Technical. Court na ba to? Oo, parehas. Good for one. Ano na naman yun? Yung challenge. Kay- Caruso. Bola yun? Ang foul kay pa. Oo, kay Pax. Kanila wala no? Wala Hindi ko pa. nalo. Sa challenge. Andoy. Wala pa. Lulong. Bola yun eh. Lulong, wala. Flores. Comanda si Flores. Red. Inila naman yun. Foul. Baka di lang dito. Nagashima foul. Nagashima. Second personal foul and first team foul. Nakakal Tandoy. Tandoy. Ganda ng pasa ni Tandoy. Kuha ni Ordillas. Ordillas nagmamadali. Goal for the points. Ordillas. Score 77-77. Sampo na. Umikot din yung tuhod. Timeout. Injury timeout. Umikot din yung tuhod nung umikot eh. Stop. Time out ba yung kasa? Wala. Referee lang, referee lang. Oo. Sabi ang isa na scores guys, hindi makalusot. Ali, Uranga, blocked by Table. Last 13 to shoot. Turnover. Tapos ba 2 minutes, di ba? Dora. Score 47-67. Sampu na lang ang inahabol. 15 to shoot. Nakashima. Harap by Tandoy. Tandoy na akaw. Sean Lebre. Wala. Dulong. Under rebound. Ralph. Gandahan si Ralph. Tabio, Lebre. Ball by Padi. So, wait, Lebre to it. Score 81-67. Balik sa 14. Gol! Gol! Technical na tingala. Oy, walang player sa inyong mga Mukhang
Yoshi pumukol, play. Wala. Bagalo. Shot na present. Rebound na lang yan. Ball for Topos number 18. Balik sa yung 15 minutes. Good. Ayaw mo rin bugo. Ikaw yun. Go down. Grab. Yoshi, play. Wow. Score. 21-81. Balik sa kampo. Ang lamang. 10 na lang pala. Flores Ramya nabitawan. Yoshi Uran Black. Huli. Last shoot. 12 seconds to shoot. Alora. Shoot. Yoshi. Alora. 5 to shoot. Wala. Ibang na palitin. Alora. Wala. Ibang na palitin. Harvey. Nabitawan. Langanin. Sabi. Ang Flores. Yung Hele. Ang Android. Arabarca. Score 81-71. Ralph Casco 15 to shoot. Alora. John. One for 2 points. Dipol ka, Dipol. Dipol na siya. Alora, 15 to shoot. Right. Alora, wala. Wala. Good on. Good for 2 points. Dead ball, dead ball. Dipol na siya. Brady. Counted. Kahit na, foul lang yan. Foul counted. Tapos ang layup. Out, in. Foul. Second personal foul lang yan. First team foul. Good for 1. Score 85-74. 11 points. Wala pa? Pila score? 15 to shot. Going for 3 points. Alabarca. First naman. Rodriguez, Mama David. Rodriguez, competing. Good for 2 points. 88-76. 12. Rana, libre. Kenji, balik sa Kenji naman. Lora. Good for 2 points. Alora. Lamia, O'Hare, 15 to shoot to Alabarca. Alora, foul, number 10. Second team foul. Alora first personal foul and second team foul. Wala, ang Ayun yung bola. ni Alabarca. Court na, dong. Pila naman, di ba? Tulo na lang?
Bada Hiri. Then the shot. Bada. Pasa. Billiard. Table. Point. Number 2, Salamanca. Number 18. Nora. 15 to shoot. Nora. Daniel. Daniel. Bitawan. 3 seconds. 3 minutes. Violation. Score 93-80. 13. Rania. Opol. Wala. Babay Aurora. Cornelius. Pagmamarili. Cornelius to the middle. Scoring ignite. Score 93-82. 11. Lebarca. Wala. Time out. Pressure. Pressure. Wala. Hindi na shot. Ay. Wala. Kabahan. Laman ng 5. SJA with a step back. Pasok oh. Dalawa na lang. Bola sa the Cutters score 93-82. Okay. 3 points. Johnson. Magic bonus yun ah. Gagayahin nata. Alam ko nagaya yung 3 points. Then shoot. Alora. Gato, wala. Score for 2 points. Alora. Siyang lang Alora. Ramya. To Idol. 15 to shoot. Idol to Ramya. To Sean. 10 to shoot. Idol. Wala. Rebound by Daniel. Daniel. Tres pa ulit? Cornelius. Bawal yung wala sa isa. Wala. Wala. Rebound by Daniel. Hindi lang na shot oh. Nagashima. Nagashima. Cornelius. Cornelius. Pumupon. Bye. Pito na lang. Ano lang. 86-93. Zero. Labawin mo. Third sub. 10 to shoot! Sean, pamatay sunog! Wala! Mahal pa rin Alabarca! Alabarca! Tumalikod eh. Tumalikod eh. Cornelius! Yoshi! Yoshi! Oh, Daniel! Surikay! Grabe! Surikay! Daniel! Turnover! Stop. Sean out, Katie Brooklyn, Daniel out, Jimmy Speed. Derek, 15 shoot, Cornelius, Pumukon, wala, ball by Namya, Nanda, bola Barca, Alabarca, nagitawan, Harry, Alabarca, 10 to shoot, Alabarca, Margaret,
Foul for Villas, number 29. Walang mapagtalian eh. Walang mapagtalian. Sotavento, lebre. One for 3 points. Sunog. Sotavento, balik sa smoke. Ano lang. Nanang na ulit ang PC. Ataw. Yoshi. Yoshi, ready to shoot. Ataw ni Herek. Foul of Villas. Out. Out already in Daniel. May dalawang dito si Alabarca. Warning for penalty. Rusher. Number 1. Puta ka, step back 3 points. Back na, back. 3 points. Wala. Foul by Alora. Foul. Alabarca foul. First one foul and ilang Bawi. ikan. Last 2 minutes. Hey, last 2 minutes. Derek. Derek ball. 12 seconds to shoot. Step back din. Step back din si Wemby. 99-88, 11. 150. 15 to shoot. Herek. Malaksak. Alabarca. Wala. Rebound by Alora. Yoshi, foul. Foul. 21, foul. 21. Laki ng lamang, coach! Coach! 41 sa tabenta ang foul. Ganda ng bullet ito, no? Ganda ng Ganda Johnson eh! Ganda ng pagkakahugot. Unsi! Panalo na! Last 1 minute and 20. 4. Alora. Alora. Wow. 2 points. Alora. 1999. To shoot. Alabarca. Good boy, good boy. 101-90. 55. Number 88. Foul. Warning for penalty. 50. 10 to shoot. For 3. Wala. Derek. Wala ulit. Daniel. 20. Bakit? Ano mga... Foul. Derek. Now gets up. Third personal foul. Penalty ng team Dabawenyo. Warning for penalty pressure. Nastro. Work for 1. Last 30.
35. Varga. 30. 15 to shoot. 10. 25. 10 to shoot. Penalty. Penalty. 25. Wow. Jerry. Arranca umi. Ada Petro. Baggio. Meron din 2 points si Baggio. Arranca umi agaw. Agaw. Wala pa sa agaw. Iwi agaw. Iwi. Pabor to. Ipabor to agaw. Talo! Arranca umi. 100 Wala! Sama Daniel! Score for 2 points! Daniel! 13 out! Penalty! Sino kayo Petro? Ako na nag-start yung OKC Spurs sa laro na to. Ako na pa natapos ko. Running time kasi sa atin. Nauna pa ng isang kwarta ang OKC Spurs. Wala! Sabi Petro, di mo ito. One point! Sa 4 points yan. Tay. Ano na? We're for 2 points. Last 7 seconds. Panulit, Paul. 5. Arranca uli! Score 104-97. Dito lang naman ako. Dito na naman tayo magkupalan.